y como siempre ocurre en Facebook, espero que ya nos estéis viendo, espero que estéis por ahí y saber lo que nos vais contando. Es para mí un placer tener la suerte de compartir este ratito con Maggie Mullen. Maggie es autora de uno de los libros que recientemente hemos publicado, DBT en Psicosis, Hola, Maggie, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Desde California. We are honored to have you here, Maggie. You are the author of a book that we published recently, DBT in Psychosis. So how are you, Maggie? I'm doing so well. Gracias por invitarme. Thank you for having me, Miguel. I'm so happy to be here and talk a little bit about the book and talk a little bit about my experience working with psychosis and hear about what you all are offering as well. Gracias por la invitación y estoy aquí para hablar de mi libro y también de mi experiencia trabajando con la psicosis. Ya hemos descubierto dos cosas, que es que Maggie habla muy bien español y seguramente es una gran música. Gracias también a Fernando Rodríguez. Fernando es colaborador habitual de esta casa, nos ayudó y se encargó de la revisión técnica del libro de Maggie. Hizo un excelente trabajo en un libro muy agradable de leer, como hablábamos ahora en Camerinos, ¿no? Y además de eso, pues sabéis que colabora con nosotros en el especialista universitario en nuevas intervenciones en psicosis, aportando ese valor desde la psiquiatría comprometida, ¿no? con la psicosis y con el trastorno mental grave. Él es director, es coordinador, mejor dicho, de la área de trastorno de personalidad de Gran Canaria y, por lo tanto, toda una autoridad y, aparte, conoce muy bien la DBT. Si quieres, dejo... Sí, si Maggie lo entiende, me dice así, y si no, lo dejo que traduzca Eleonora. Y Eleonora Do you Monosca... understand, Maggie? No, please, Eleanor, I would love your translation. Okay. No, esperé la traducción. Yeah, so we are here with Maggie. We discovered that she can understand some Spanish and she's also a good musician. So we want to thank Fernando for being here. He was in charge of the technical revision of Maggie's book, which is really enjoyable to read, really easy to read as well. And he has been working with us with the masters in psychosis we have as well. And he's a psychiatrist and is the director of unit of personality disorders in the Canary Islands. So he's a really good professional. Y Eleonora Monoscalco, todos los que conocéis Ítaca y conocéis Ediciones Sara, sabéis que es nuestra intérprete de confianza, ya toda una autoridad en el mundo de las terapias conceptuales también. Así que muchas gracias, Eleonora, por estar con nosotros. Y empezamos ya. Y la primera pregunta, Maggie, es ¿cómo en un sitio tan fantástico como California, con la de cosas que había que hacer, te acercas a algo tan complejo como es la psicosis? ¿Cómo es aparecer en ese mundo tan difícil? So you live in California, which is a very nice place. So we are wondering why and how did you approach to such a difficult issue, such as psychosis? Yeah, it's a great question. I do love California. It is true. And I will say I have been working with people experiencing chronic psychosis or psychotic spectrum disorders for the last decade or so. And one thing as a provider that I've noticed is that there are basically no workbooks previously available that address issues of psychosis that are written for people experiencing psychosis themselves, right? There are plenty of incredible resources for family members, for friends, for clinicians, for providers, but almost nothing that was client facing. And to me, I had a lot of clients who would ask for recommendations of things that they could do outside of our therapy or outside of group. And I didn't have a lot of options. And so part of why I wrote the workbook and why I started doing the work I was doing was because it felt like there was a gap, a need, a necessity to have something in its place. And I really started working with this population sort of by chance to some degree. I was getting my degree in social work, and I had always really wanted to work with people with severe mental illness because of my own experiences growing up and things like that. But I think I really found a nice match with this population of feeling like I'm able to support and
provide kind of a more progressive approach to treating psychosis, that, medication, of course, can be one life-saving intervention for people, but there are also so many more options, including psychotherapy, behavioral interventions, et cetera, that we can offer that make a big difference for them in building a life worth living. Sí, es verdad que vivo en California. Llevo 10 años trabajando con personas que tienen psicosis crónica o tienen otros problemas en el espectro de psicosis. Y realmente me di cuenta de que no había ningún recurso para ellos, o sea, no había libros disponibles para ellos, para personas con psicosis, sino solo para los familiares o para psicólogos clínicos, pero no para las personas que la padecían. Y ellos me pedían consejos y no tenía muchas opciones. Entonces, por esto decidí escribir un libro, porque sentí la necesidad de ofrecerles algo más. Y yo soy trabajadora social y la verdad es que siempre me ha encantado trabajar con personas que tienen problemas de salud mental. Me encanta poderles apoyar y ofrecer también un enfoque diferente para ayudarles, porque la medicación está bien, puede ayudar, pero también hay otros tipos de intervenciones, entre otras la conductual, por ejemplo. Perfecto. Fernando. Bueno, yo lo primero darle las gracias porque creo que el gran éxito de su libro es la sencillez para llegar a todo el mundo, ¿no? Yo que estuve muchos años trabajando con pacientes con psicosis y me he leído desde los modelos de psicoanálisis y terapia familiar, al final es verdad que uno necesita herramientas, ¿no? Los pacientes necesitan herramientas, los familiares necesitan herramientas y los propios profesionales, ¿no? Y creo que la primera vez que yo leí DBT en psicosis, curiosamente la leí en el Kaplan de psiquiatría, en el último Kaplan, y me sorprendió. Dije, ay, pues me pareció una buena idea, ¿no? Yo había hecho formación en DBT fundamentalmente para la aplicabilidad en pacientes con trastornos de personalidad, pero ahora mismo en Gran Canaria ya se está utilizando, ¿no? Felicitarla a ella por esa idea, ¿no? Y me gustaría preguntarle cómo lo hace, si lo hace si ella aplica DBT en pacientes con psicosis, los hace en grupos y cómo hace esos grupos, ¿no? Cómo selecciona a los pacientes. So thank you, Maggie. Your book is really easy to read and everybody can understand it. And I've been working with people with psychosis for many years. And I agree with you, they needed some resources. And also family members, of course, and professionals need resources as well. So the first time I read your book, I was training in psychiatry and I was really surprised. I think it is a very good book. So now I want to ask you, how do you do that? So how do you apply DBT in groups? How do you select patients? Yeah, so I was originally trained as a DBT therapist providing full fidelity DBT, meaning, individual therapy, skills group, after hours phone coaching, consultation team, the whole gamut. And I'm still on a consultation team and still providing that. And part of what I'm assessing when somebody comes to my program is whether they are a good fit if they're experiencing chronic psychosis for a full fidelity program, which, we're asking a lot of people. There's a certain amount of cognitive understanding that people need, be able to do homework, etc. And what I found is that there are plenty of people experiencing psychosis, including people with borderline personality disorder, right? The folks for whom DBT was created in the first place, who are also hearing voices, who are having experiences of psychosis, who do really well with some of the modifications and additions where we're naming and normalizing psychosis. But there are also some people for whom they weren't a great fit for a full fidelity DBT program, right? For various kinds of reasons, right? Either cognitively, they weren't a great fit, or alternatively, they're living in more chaos, right? They're unhoused people, right? They're folks who have limited income, and coming into a program like that was just not possible. So I created a DBT informed program for people experiencing psychosis that involves individual treatment and then skills group as part of that. And part of what I'm assessing is kind of similar to what Dr. Linehan, who invented DBT, talks about in her book, is being able to essentially grasp the concepts, right, and kind of apply those. And part of what we do differently in that DBT informed treatment for people experiencing psychosis is we break things down a lot more simply. We want to make things really concrete.
So really understandable, really accessible, right? Really free and cheap options for people who might be on limited incomes. We want to make things really culturally responsive for them. So there's a number of sort of modifications we've made, including things like larger font handouts, right? Less descriptive materials to try to make things simpler to meet the needs of that population. And so far, we've been really successful. I've been running that program for about 7 years now. And my clients really like it, I think, to feel like they have some additional interventions available to them that they can try out. Ujú. Sí, yo me formé como terapeuta DBT, tanto a nivel individual como de grupo, llamadas telefónicas, consultas, y a veces sigo haciéndolo. Cuando un paciente viene a mi consulta, yo necesito evaluar si puede ser adecuado o adecuada para este tipo de terapia, para este tipo de enfoque, porque hay personas que van muy bien, que son adecuadas y se puede utilizar DBT con ellas. Por ejemplo, algunas personas que tienen trastorno límite de la personalidad, pero hay otras que en cambio no son muy adecuadas para este tipo de programa o por motivos cognitivos o porque viven en una situación muy caótica. Pueden tener problemas de vivienda o problemas económicos. Entonces, yo he organizado este programa y evalúo a los pacientes antes de decidir cuáles van a participar y es un programa en el que también explicamos las cosas de forma más simple, son más accesibles y también las presentamos, por ejemplo, con recursos más asequibles, algunos gratuitos y hemos modificado un poco el enfoque original. Por ejemplo, agregamos material descriptivo, hacemos también que las que las escritas sean más grandes para que lean menos contenido. Y llevamos 7 años con este programa y la verdad es que está teniendo mucho éxito. And one thing to add is you may have all experienced this at some point, but I think the way a lot of us got trained in working with psychosis in graduate school or in our internships or placements over the years was really this idea that the only treatment for psychosis was medications. And again, like I mentioned before, medications can really be a game changer for people. But part of the role I think we've seen shift in the last 10 and 20 years is with research and practice that people experiencing chronic psychosis do really well when they have therapy interventions and behavioral interventions that can make a big difference in their life and their functioning. And so part of the idea of offering DBT is addressing the really unique experience of emotion dysregulation that's really common amongst people experiencing psychosis, but for many years was overlooked. Right? There was an assumption that because people weren't expressing their emotions through their affect or their body language, that they weren't experiencing emotions the same way other people were. And what is kind of overlooked is the impact of those negative symptoms, meaning like flattened affect, for example, that is going to change what somebody's outward emotional expression looks like. It doesn't mean that they're not suffering. It just may not be as clear on their body language or their facial expressions. And so DBT is really, really good at dealing with emotion dysregulation, right? That's the heart of the work that we do there. And so being able to offer those interventions to folks who are really struggling and whose psychosis is often very tied up in emotion dysregulation can be really helpful, right? We know that people, for example, who are experiencing chronic psychosis tend to deal with kind of this vicious cycle where things like hearing voices or having distressing or intrusive thoughts can trigger emotion dysregulation. Meaning if you're hearing a voice that's saying something to you like, you're such an idiot or you can't trust people, that naturally increases your emotions. And then in turn, that psychosis tends to get worse. And it gets into this vicious cycle where then people try to, intervene in some way. And for a lot of folks, they haven't been trained or educated in ways to do that in a healthy outcome, meaning they might engage in self-injury, right? Or self-isolation or drug use. And what we know is that DBT is really, really good at using kind of healthier, more effective interventions that don't have as many long-term consequences as those can for people. Sí, nuestra formación en la universidad o cuando hacemos prácticas suele partir de la idea de que realmente la medicación era el único tratamiento posible. Y como he dicho antes, no lo estoy excluyendo, sí que puede ser útil,
Pero en los últimos 20 años hemos visto, mediante la investigación, que las personas con psicosis realmente reaccionan bien a la terapia. También intervenciones contextuales y conductuales. Entonces, realmente estas personas lo que tienen es mucha desregulación emocional. En el pasado se pensó que ellos no tenían emociones por los síntomas negativos, ¿no? Porque no expresaban su sufrimiento, pero ahora sabemos que no es así, que igualmente tienen emociones. Y la DBT es muy buena a la hora de abordar la desregulación emocional. Es por esto que puede ayudar muchísimo a estos pacientes. Y estos pacientes con psicosis crónica entran en un bucle en muchos casos, porque claro, si yo escucho una voz que me dice que soy un idiota o que no puedo confiar en nadie, está claro de que mi psicosis va a empeorar. Y hay muchas personas que no tienen las habilidades necesarias y a veces para hacer cara a todo esto pueden caer en autolesión, en consumo de drogas o de otras sustancias. Y sabemos que la DBT es muy buena y nos da herramientas más positivas y más saludables a largo plazo. Muy bien. Yo que tengo aquí la suerte de tener el libro, hola Maggie, quería preguntarte, lo dedicas, hablas de una guía para pacientes, familiares y personas que trabajan con psicosis. ¿Qué respuesta has encontrado en cada uno de estos colectivos? Es decir, ¿cómo lo han recibido pacientes? Que me parece muy interesante. ¿Cómo lo han recibido las familias? ¿Y cómo han recibido los profesionales que alguien que está muy vinculada a toda esta realidad contextual, pero que no es directamente profesional, o al menos en Europa de la salud mental, les explique cómo intervenir para los profesionales? So, hi, Maggie. Thank you for being here. I have your book here. So, you say that it is a guide for patients as well as family members and professionals, different types of mental health professionals. So, now I want to know how these people reacted. So, different groups reacted probably in a different way, patients, professionals, and family members. So, what was their reaction? As I mentioned before, really originally designed this workbook for clients, right? Meaning folks experiencing psychosis, and included some chapters at the end for family members or loved ones. And that was really my goal and my emphasis going into this. And what has surprised me, to be honest, in writing this workbook is how many clinicians are using this book as a guide. Because part of how I've written it is from my voice of what I would say directly to a client at any given time. So I think a lot of clinicians have picked it up as an opportunity to use that in sessions and guide their language and guide their approach to offering these interventions. And for me, was a surprise, and also is really wonderful to see. And as you can imagine, to me, the most common messages that I receive, that are the ones that like really move me and the ones that tend to make me cry too, are the ones from clients experiencing psychosis themselves, right? People who write with just the most thoughtful messages about the way that this book has been useful to them, or about the way that this has made a positive impact in their life. And for me, that has made this whole process of writing a book, which you can imagine is quite labor intensive and quite stressful at times, really made it worth it for me to hear messages like that. So my experience so far is that it's been generally pretty well received from that group. And I'm really proud to have offered that in that way. Realmente, como dije antes, el libro lo escribí sobre todo para los clientes, o sea, las personas con psicosis. Y también he dedicado algunos capítulos al final del libro a los miembros de sus familias, a sus seres queridos y a los profesionales. Pero me ha sorprendido muchísimo que muchos profesionales lo utilicen como guía y realmente utilicen algunas frases o herramientas en sus intervenciones. Ha sido chocante para mí, pero los mensajes que más recibo son mensajes que también me mueven mucho. Son de clientes, de personas con psicosis que me dicen que el libro les ha sido útil, que les ha cambiado la vida para mejor. Y como podéis imaginar, escribir un libro es algo bastante complicado, pero estos mensajes hacen que merezca la pena y realmente me siento orgullosa por haberlo escrito. Fantástico. Fernando.
¿Quieres preguntar? Sí, yo, hay una cosa que me gusta y que ella es trabajadora social y pensaba yo en terapia familiar, Virginia Satir era una trabajadora social que de hecho supuestamente era la que más hacía terapia familiar dentro de su equipo y creo que tenemos que quitarnos este estigma de que la psicoterapia es solamente de los psicólogos o de algún tipo de psiquiatra, ¿no? Y a mí me gustaría que le dijese que mi equipo, que está formado en DBT, nosotros hicimos formación con Blaise Aguirre, las enfermeras llevan los grupos de habilidades y a nivel individual revisan las habilidades, ¿vale? Es decir, que me parece que hay que quitar ese estigma de, pues en mi equipo mis enfermeras manejan DBT muy bien, ¿no? Y hacen DBT, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque a veces no, porque la trabajadora social forma parte de la salud mental, ¿no? Sí, no se puede entender la salud mental sin los contextos, ¿no? Y los contextos donde vivimos, si no hay un trabajador social, pues estamos perdidos, ¿no? Porque al final los pacientes que atendemos tienen situaciones sociales pésimas, ¿no? Tenemos pacientes que le tienes que pagar el autobús para que vengan a consulta, ¿no? O sea, que esa parte sí me ha gustado mucho. Y en su equipo, ¿quién más hace DBT? So you're a social worker, and I'm really happy about that because I think we have to eliminate the stigma that psychotherapy is only for psychologists. For example, I'm a psychiatrist, and in my team, many people do DBT as well. So nurses are trained, study DBT skills, and apply them perfectly. So social workers are really important because in mental health, it is important to take into account the social situation of our patients. So I wanted to know in your team, who are the people that apply DBT skills the most? Yeah. So first of all, I appreciate that. I love being a social worker. It's a big part of my identity too. And so I always appreciate when people have love for social workers. So thank you. So in the US, things might be slightly different in that there are a couple of different professions and licenses that are allowed to provide psychotherapy. So for instance, licensed clinical social workers, which is my degree, licensed marriage and family therapists, as well as counselors, and then psychologists. And what I've found, though, that I particularly love about DBT, and I think it's similar to what you're naming, Fernando, is that DBT is really designed to have lots of people from different disciplines be involved in that care, right? So having peer support people who can be involved, having psychiatrists, having therapists, having case managers, having nurses. And it's because, in a lot of settings, particularly anything that's an inpatient or residential setting, you have so many people with contact with that client. And even if those providers aren't doing therapy per se, they're offering skills, they're reinforcing interventions, they're making sure that what we teach in DBT is generalized to somebody's everyday life, right? That's kind of similar to how like phone coaching works in DBT, with the idea that what we teach in sessions and in group is only as good as you actually practice it in all of your life. Because most of the time when people go into crisis, it's not in a therapy session, right? It's at 9 o'clock at night on Friday when something's going on with their partner or their kid or whatever it is that's happening in their life. And so what we really want is having as many people on that person's team who can offer those ideas, can help them reinforce and use those skills, and also really praise them after they've done it, right? To really, again, reinforce that use throughout their life. So on my team, we're primarily psychologists, clinical social workers at this point. But it's always great when we have people like psychiatrists who are involved, or case managers or other people who can be part of that treatment. And I would say kind of informally, part of my job and job of DBT therapist is also to train the rest of the family unit or the other loved ones or supporters in that person's life to kind of help reinforce, again, those skills and interventions. So part of my job oftentimes is to have sessions with family members or guardians or whoever is involved to teach them about DBT themselves, both because it's helpful
for the identified client to be using this more, but also because everyone can benefit from DBT. Meaning, if you're dealing with somebody who's dealing with severe emotion regulation problems, it's probably going to be really helpful for you to have some training on how to take care of yourself, how to set good limits, how to be a good support to that person, etc. And DBT is really good for that. And DBT, as you know, really asks us as clinicians as well to use DBT, right? We are really all about practicing what we preach in DBT, with the idea that I can only be as good as my own skill set is, because and my own emotion regulation capacities are when it comes to providing this work. Muchas gracias por apreciar mi trabajo. La verdad es que me encanta ser trabajadora social, es parte de mi identidad. Y quizás en los Estados Unidos el sistema sea un poquito diferente, porque hay muchas personas que pueden dar psicoterapia, trabajadores sociales titulados como yo, y también terapeutas familiares, los que se llaman counselors, que hacen counseling, y luego los psicólogos. Todos pueden dar psicoterapia. Y me encanta que la DBT sea algo que realmente se pueda utilizar en varias disciplinas por varios profesionales, los psiquiatras, los terapeutas, también los enfermeros. Y yo entro en contacto con muchos clientes y tenemos equipos que refuerzan también las intervenciones. Y de hecho es importante que los pacientes aprendan a utilizar las habilidades de DBT en sus vidas diarias, porque la crisis no se desata en la consulta, no suele pasar. Más bien ocurre un viernes por la noche o un sábado. Entonces es importante que ellos sepan aplicarlas y que todas las personas del equipo ayuden a los pacientes a reforzarlas y que también le hagan notar que están aplicando las habilidades de DBT. Y en mi equipo somos sobre todo trabajadores sociales clínicos y psicólogos, pero también pueden participar otros profesionales de la salud mental, entre otros psiquiatras. Y podemos decir que informalmente también impartimos una formación al resto de la familia. Vale decir que también es importante que los familiares conozcan la DBT y la apliquen, no solamente porque es importante para el bienestar de las personas con psicosis, sino que también puede mejorar su propio bienestar porque aprenden a cuidarse y a poner límites. Y luego, por último, la DBT es fundamental para los profesionales también, porque también nosotros tenemos que encargarnos de manejar las emociones. Pues yo quiero aprovechar que Juan Antonio Díaz Garrido nos acaba de mandar un mensaje. Creo que Maggie Mullen conoce a Juan Antonio porque ha colaborado en algún manual con Juan. Modelos como el que coordina Juan, Arte en Psicosis, la intervención desde AT, modelos como Diálogo Abierto, como Hearing Voice, como DBT, están creando otra manera de entender la psicosis. ¿Tú crees que vamos a conseguir devolver la esperanza a un mundo como el de la psicosis que parecía condenado a la desesperanza, a la cronicidad, a una vida poco valiosa? Y gracias, Juan, por estar con nosotros. Thank you, Juan, for being with us. Maybe you know Juan Antonio. He's sending us messages on Facebook because you worked together on some manuals. So Juan works from a perspective of open dialogue and interventions with ACT therapy. So do you think that we can create a new way? We are creating a new way of understanding psychosis. So perhaps we are giving new hope to psychosis, to a world that in the past was considered to be chronic and without any hope. First of all, hola, Juan Antonio. Good to see you. He and I worked on a chapter in one of the books that he published about sort of a progressive approaches to psychosis or different, maybe novel treatments. So hello. And, I'd like to think that, right? I think it's sort of a very generous question that you're asking there, but to me, I see myself as part of what we call the disability justice movement, right? The movement of people with lived experience of mental health issues who are creating treatments and options and opportunities when it comes to recovery that are
driven by their actual needs rather than professionals sort of telling people what to do or patronizing them in some kind of way. So all of my work, I try to make reflective of the actual needs of people who are experiencing psychosis. And I think the thing that I hear again and again, and I think Juan Antonio would probably agree with this as well in his work, is that it is folks who are wanting, who are demanding to have alternative interventions, right? To be able to use these psychotherapies that are so effective for people in so many other domains, to have those applied to the experiences of psychosis. And I really see that that's happening more and more these days. Again, it's still very slow progress, to be fair, but I really do feel proud to be part of that movement in that direction, because for so many years, for any time that you looked at, for example, a research article that examined a psychotherapy intervention, what you would usually see is a rule out for people experiencing chronic psychosis as part of that criteria. So people were just excluded all of the time from this work. And I find that very odd, because a lot of the same sort of what we call delusional or distressing beliefs that occur in psychosis occur in all kinds of other diagnoses, right? We see for example, with eating disorders, right? Distorted beliefs about your body to the extent that you're willing to withhold food or even risk health issues or death, right? We see this in OCD with folks who have a belief that if I do this checking behavior, I can change the world, right? Kind of the idea that you have control over something. And yet those folks have not been excluded so aggressively. So for me, this really feels like a justice issue, to be able to provide these interventions and provide more hope and really instill hope in folks experiencing chronic psychosis that things will get better and that there's a path forward, and that we can also shift our society to be more accommodating of your needs. So not just you have to change, but also your environment can be more inclusive, more accommodating, more understanding of what you're going through as well. Sí, sí, claro que me recuerdo de él. De hecho, trabajamos juntos en un capítulo del libro sobre psicosis. Y la pregunta es muy interesante. Yo, de hecho, formo parte de un movimiento de justicia social para los que tienen problemas de salud mental, y estamos dando oportunidades a las personas de que escuchemos su voz y sus necesidades. Y de hecho escuchamos sus experiencias, porque quizás Juan Antonio esté de acuerdo conmigo, pero en muchos casos estas personas nos están pidiendo a gritos que utilicemos intervenciones que también son útiles para ellos, nuevas terapias disponibles. Está pasando cada vez más, y de hecho me encanta pertenecer a este movimiento, porque en el pasado vi, por ejemplo, que había criterios de exclusión de artículos, ensayos o investigación. Se excluían a las personas con psicosis crónica. Y esto a mí me ha chocado siempre mucho, porque, no sé, por ejemplo, creencias delirantes o trastornos del pensamiento también son comunes en otros diagnósticos. Por ejemplo, personas con trastorno de la conducta alimentaria tienen también pensamientos distorsionados, o personas que tienen TOC, que pueden llegar a pensar que con una conducta de control pueden cambiar el mundo. Pero a ellos no se le ha discriminado tanto como a las personas con psicosis. Entonces creo que es una cuestión también de justicia. Hay que devolverle la voz y devolverle también la esperanza. Y espero que un día la sociedad pueda cambiar también un poquito y adaptarse a ellos, al igual que le pide que ellos cambien, y quizás la sociedad pueda convertirse en un lugar más inclusivo. Me adhiero a ese mensaje de justicia social totalmente. Me parece fantástico como guía de nuestro trabajo. Fernando, vamos a entrar en los últimos minutos, así que mientras controlas la situación familiar y eso de tener niños y esas cosas, activa el micro. Sí, porque estoy en el sur y estoy con mi hija que acaba de venir de la piscina y bueno, cosas contextuales maravillosas. Sí, del contexto. Nada, yo creo que Juan Antonio, que trabaja conmigo, a que le tengo mucho aprecio, creo que lo que ustedes están haciendo, lo que plantea Maggie Mullen, era necesario. Yo cuando acabé la especialidad de psiquiatría, el tratamiento de la psicosis, lo que aprendí era algo de grupos multifamiliares
de terapia familiar y tratamiento farmacológico, ¿no? Y te veías sin herramientas, ¿no? Y bueno, pero ¿y cómo ayuda a los pacientes, no? Y bueno, yo creo que esto de DBT en psicosis, todos los modelos estos contextuales, espero y deseo que cambien la visión y el estigma de la enfermedad mental, y creo que el libro de Maggie Mullen, que se haya pasado al español, es también un soplo de esperanza para las familias y los pacientes, que lo que necesitan son herramientas. Porque a veces mucha teoría, pero ¿y qué le damos a los pacientes, no? Que creo que es una de las cosas que me gusta de la DBT, que las familiares y los pacientes se llevan algo para cambiar, ¿no? Pueden cambiar la manera de relacionarse, pueden cambiar la manera de entenderse, pueden cambiar la manera de regular sus emociones. Y no todo un discurso teórico que muchas veces no sirve para nada. Mm-hmm. So Miguel agrees with the message of social justice, and we have a couple of minutes left, so Fernando can now speak. And Fernando says that it is really necessary to have this change because when he finished university, he was studying psychiatry, and he only learned something about family therapy and then medication in order to deal with psychosis. But he knows that it needs more. How can I really help these patients? So he really hopes that we can change the stigma on mental illnesses, and the book written by Maggie can give us both hope and also instruments for both families, patients, and professionals. And DBT is really important because it helps us change. We can change the way we communicate, we have relationships, and also the way we manage our emotions. Thank you. Yeah, I completely agree. And I appreciate what you're saying around this. And I need to give a shout out to you, Fernando, in particular, for all of your hard work, as well as yours, Miguel, in translating this book. I would imagine there are a lot of concepts for which adapting them to a Spanish-speaking population is actually quite difficult to do. And I really appreciate your time and effort in making that look and sound as thoughtful as it has. So I just want to give you both a shout out for your hard work in doing so. It's a very pleasant surprise to me. I actually didn't know it was coming. And then I was surprised to find out it was in Spanish, and feeling so lucky because we have a lot of folks in California in particular who are Spanish speaking, for whom being able to offer this resource is a big deal for them. Estoy de acuerdo contigo y te agradezco tu trabajo tan difícil porque realmente traducir un libro así y adaptarlo al contexto español no es nada fácil. Realmente lo aprecio y te lo agradezco muchísimo. Además, ha sido toda una sorpresa y me he enterado de que era en español y me siento muy afortunada porque en California muchísimas personas hablan español y realmente necesitan estas herramientas escritas en español. Pues por ahí has tenido... Bueno, ves que Juan Antonio está totalmente de acuerdo contigo, Maggie, no hay ninguna duda. Otro de los miembros de la coordinación de esos manuales y que conoce también Fernando perfectamente es otro psicólogo al que queremos mucho en esta casa, Orus Lafite, que también coordinó y te dice que gracias por la entrevista y muy interesante. Y yo creo que es una buena idea terminar con una pregunta desde México. Yo sé que a ti México te interesa mucho, así que Ricardo, que es un buen amigo de esta casa, te va a tocar traducirla a ti porque yo no soy capaz de hacerlo, Eleonora, lo que nos pregunta Ricardo. Sí, antes le digo, so Juan Antonio agrees with you, and also Horace Lafite, he thanks you for the interview, and now we are going to answer to Ricardo's question from Mexico. You can read it in English. Ricardo dice, tengo una duda. Vamos a ver. ¿Cuán de bien se puede utilizar la DBT para los usuarios de servicios de psicosis que no toman medicación farmacológica? Sí, perdón. ¿Cómo responden? ¿Cómo responden? ¿Si responden bien o no? Para los usuarios que no están tomando medicación. Yeah, it's a great question, Ricardo. Thank you for asking that. So the answer is we don't have any great definitive research on it yet. So what I tell people is I don't tell people that DBT is the
only intervention for psychosis, right? There are plenty of opportunities and interventions that are really effective. I tell people it's not standalone, meaning that typically people do best when they're offered DBT skills in addition to things like CBT for psychosis, one of the gold star treatments, ACT for psychosis, and or medications. But one thing that we know about CBT for psychosis that I think is really the psychotherapy intervention we have the most research on currently is that folks do well in CBT for psychosis regardless of whether they take medication or not. So we don't know that that's 100% true for DBT until we do research around it. But I would like to think that given some of the applicability of CBT and DBT, we can imagine that might possibly be true. Again, I'm always about science and getting a really definitive answer with this. I will say anecdotally, right, just from my experience, it depends on the person and what's going on in their life, because psychosis is definitely a chronic condition, and there are real ups and downs that happen with psychosis, meaning there are periods in folks' lives in which they are not experiencing regular psychosis, or in which it is pretty well managed through behavioral changes, through making sure that they are exercising regularly, getting a really important sleep schedule, for instance. But every person is, I think, different in that regard. So it's sort of hard to say in this situation, but I'm glad you're asking the question because I think it's a really valid one for more research needed. Muchas gracias por la pregunta. Realmente no tenemos investigación definitiva al respecto porque ha habido mucha más investigación sobre TCC, pero la DBT no es la única intervención para la psicosis. Yo siempre se lo he dicho a los pacientes y a los profesionales. En general, las personas que hacen DBT también van bien aplicada a la psicosis con o sin medicación. Pero sí que es verdad que ha habido más investigación sobre la TCC para psicosis y las personas reaccionaban bien, a pesar de no tomar medicación, tanto con la medicación como sin medicación. Entonces yo creo, pero no estoy segura, que si eso se aplica a la TCC, también se puede aplicar a la DBT. Pero necesitamos investigación para confirmarlo. Pero según mi experiencia, yo pienso que sí, pero depende también de la persona y de su vida, porque la psicosis es una condición que cambia también en la misma persona. Hay momentos que la persona está muy mal y otros que maneja bastante bien la psicosis y también mediante cambios conductuales, ejercicio y sueño, está bastante bien. Entonces, cada persona es un mundo. Pero agradezco mucho esta pregunta y creo que necesitamos investigar más al respecto. Muchas gracias. Bueno, ves que la gente no quiere que termine la entrevista. Horus te hace una pregunta demostrando que también habla inglés. El único que no habla inglés soy yo. Miguel is saying that people don't want us to leave. They want the interview to continue. And Horus is asking you another question in English. Horus nos pregunta cómo podemos adaptar las habilidades de la psicosis. It's a great question, Horace. So I mentioned before a little bit about this, right? The idea that any offering that you're going to make for people experiencing psychosis, you want to make sure it's concrete, that it's accessible, and that it is culturally responsive, meaning reflecting the needs of people experiencing psychosis, including in many countries, there's significant stigma against people experiencing psychosis. And so things you need to account for are, how does the environment punish or shape a client's behavior, right? So for instance, one thing I tell people is if you're going to have people use an intervention like communicating directly with their voices as a way to manage them, what are the situations in which that behavior might be punished, right? When the police might be called on you in the US, for instance, versus where are there safe places that you can do that in a public way. So in general, a lot of the skills from DBT map directly onto people experiencing psychosis. I don't do a lot of modification because I don't think a lot of them need to change. That being said, some of the language might be useful to shift, right? Meaning using less psychological jargon can be really helpful depending on the folks' education level and cognitive abilities. We might, like I mentioned before, have materials that are just easier to understand,
have more options for interventions that are free or accessible, since many folks are on limited incomes who experience chronic psychosis. And I think the biggest thing for me personally is when you're offering DBT skills for psychosis, particularly in a full adherent DBT program or full fidelity DBT program, it's really important that you talk about psychosis explicitly the same way you do other things. So for example, when you're doing a mindfulness activity, saying things like, if you notice other thoughts taking you away from this exercise, or if you notice intrusive voices that are coming up telling you things that are distracting you here, or suspicious thoughts, just notice those and bring your attention back to the moment. Right, so there are a lot of things like that, for instance, that can really help me DBT map a little bit more appropriately onto the needs of people who are experiencing psychosis. La verdad es que necesitamos ofrecer posibilidades concretas y accesibles que reflejen las necesidades de las personas y también respeten su cultura, porque tenemos que pensar en cómo el entorno puede moldear la conducta de los clientes. Por ejemplo, si les decimos que hablen con sus voces, quizás esta conducta se pueda ver castigada en algunas culturas. Por ejemplo, si la policía en Estados Unidos te escucha hablar con voces, quizás te arreste, te castigue esa conducta. Yo no hago muchos cambios, la verdad, pero sí que trato de utilizar menos jerga psicológica, emplear términos más fáciles y también, como decía antes, ofrecer materiales más asequibles o incluso gratis, porque se trata de personas que no tienen muchos recursos económicos. Y creo que lo mejor en programas de la DBT es hablar directamente, de forma abierta, de la psicosis. Por ejemplo, si hacemos una actividad de mindfulness, de atención plena, podemos decirles, si notas que algunos pensamientos intrusivos te vienen a la cabeza o si notas alguna voz, tú la puedes notar y luego puedes volver a centrarte en el momento presente. Eso creo que es lo mejor. No te escuchamos, Miguel, estás con el micrófono. Perdón. Pues decía que muchas gracias, Horus, por la pregunta. Muchas gracias, Maggie, por tu respuesta. Todo eso y mucho más lo podéis encontrar aquí, en este librito. Creo que es otra piedra más para devolver la esperanza y para reducir el estigma de una población que lleva muchos años sufriendo, trabajos como el de Fernando, como el de Horus, como el de Juan Antonio, por supuesto, como el tuyo, Maggie. Ahora que he tenido la suerte de hablar un rato contigo, aunque acaba de desaparecer, vamos a esperar un momento a ver si se puede recuperar la conexión. En cualquier caso, creo que el libro, viéndola a ella, no sé si Fernando coincides conmigo, el libro transmite mucho del estilo personal en el que ella comunica y cómo nos explica las cosas y la transparencia, sencillo, ¿no? Un lenguaje sencillo que llega a todo el mundo. Efectivamente, que no significa... ¿Te recuperamos, Maggie? ¿Estás con nosotros por aquí? Can you hear us now? We lost you for a second and you froze. Bueno, tiene problemas con la conexión. De todas maneras, pues lo que decía Fernando, ese lenguaje sencillo, esa manera de querer que la entendamos. A menudo, creo que antes de Fernando comentaba, yo creo que hay veces que nos encontramos muchos libros de psicología que la intención era que no los entendiéramos, Fernando. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo. Hay algún clásico que la intención era que no lo entendiéramos. No sé si Maggie puede escucharnos ya. Maggie, can you hear us now? Sí, estoy aquí. Lo siento, mi conexión es un poco mala ahora. No te preocupes. Estaba diciendo que este libro constituye, junto con el trabajo de Juan Antonio, de Horus, de Fernando, de Eric Morri, de Bernard Guerin, de muchos profesionales, de muchísimos profesionales, ir poniendo piedras para romper, Adolfo Cangas, que es otro gran amigo, ir rompiendo ese muro, ese miedo a acercarnos a la psicosis. Nosotros tenemos un hashtag de hace mucho tiempo que dice atrévete con la psicosis, acércate, conócela, y creo que el libro de Maggie es otra piedra más para ayudarnos
a ese trabajo de romper el estigma. Creo que el libro, Maggie, se parece mucho a ti, en cómo tú explicas las cosas, la sencillez, la claridad. Y Fernando coincide conmigo. Así que agradecerte mucho que estés aquí esta tarde, que haya sido muy fácil concertar una entrevista contigo y tu sentido del humor y lo bien que lo has explicado todo y lo fácil que lo explicas en este libro, que como decimos especialmente va para las personas que sufren, para las familias que también sufren y espero que un buen número de profesionales que suframos por no saber qué hacer en estos casos y que deberíamos de aprender. Mm-hmm. So we were saying that this book is really important, as well as the work done by many people: Bernard Guerin, Fernando, Morris, Horus, Adolfo Cangas. So it is really important to eradicate the stigma around psychosis. We also launched an hashtag, Atrévete con la psicosis. It's like tackle psychosis, get to know it. And your book is helping us doing so as well. And the book is like a mirror of your personality. It's really easy to read. It is accessible. It is clear. So we really thank you for being here, for organizing this interview. It was really easy to have you here. You have a great sense of humor, and again, you explain really clearly all the concepts. And this book is aimed at all people who are suffering, all the family members who are suffering, and of course, professionals who want to do their job in order to help patients. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. I really appreciate your time and, again, your work to make sure that this book is accessible across languages and similarly to end the stigma against folks experiencing psychosis. So thank you both, Miguel and Fernando y Eleonora. Gracias por su ayuda también. Gracias, Al. Uh-huh. Aprecio tu tiempo y te agradezco la traducción del libro que nos ayuda a erradicar el estigma sobre psicosis y personas que la padecen, y muchas gracias a todos los presentes. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ella, ¿no? En especial. Y a Miguel por la invitación. Con esta parte que salió mi hija, Miguel, que no lo pude editar. Ha sido fantástico y contextual. Bueno. So thank you, Maggie, for being here, and thank you, Miguel, for the invitation. You could also see my daughter, so it was a contextual intervention. Pues muchas gracias, Maggie, muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Eleonora. ¿Qué haríamos sin ti? Es un placer haberte podido ver en persona y seguiremos tu trabajo y espero que nos podamos encontrar en nuevos proyectos muy prontito. Y a todos, de verdad, este libro es delicioso. Así que hay que leerlo. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Thank you.